Buenos días a todos. Happy Sabbath. Good morning to all. ¿Cómo han estado? How are you doing ¿Cómo han today? estado nuestros amigos televidentes que nos siguen sábado a sábado? What about our friends who are following Sabbath after Sabbath? ¿Cómo ha sido su semana? How was your week? Esta semana aquí en Bolivia hemos pasado con mucha lluvia. Well, this week in Bolivia, we had a lot of rain. Dicen que tuvimos una lluvia tan intensa después de 40 años. And they say that this is the most intense rain after 40 years. Ahora mismo está lloviendo, no mucho, pero está lloviendo. Right now, it is raining outside. Estoy muy feliz de estar acá otra vez. I am very happy to be here with you again in this place. En un momento yo pensé, ¿qué tengo que hablar este sábado? Now, for a moment, I was thinking, what am I going to talk about on Sabbath? Pedí al Señor su dirección y Él me inspiró a hablar de algo muy importante. And I prayed to the Lord. I asked for His guidance, for His direction, and He inspired me to speak about something that is very important. Voy a leer un texto que está en Jueces, I am going to read a text that is found in the book of Judges, Jueces capítulo 2, Judges chapter 2. 2:10. Ahí tengo inglés, si gusta. Judges chapter 2 and verse 10. Lo que vamos a leer a continuación debería hacer alumbrar la luz roja de emergencia de las casas. And what I do believe is that once we read this text, it's like sounding the red alarm, the warning on our homes. Y toda aquella generación, la generación de Josué, también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. And all that generation, here speaking about the generation of Joshua, all that generation also were gathered to their fathers. And there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that he had done for Israel. Me llama la atención esa última frase, se levantó una generación que no conocía a Jehová. And something that caught my attention was that phrase, there arose a generation who didn't know the Lord. ¿Quiénes eran ellos? Now, who were these? ¿Qué pasó con esa generación que no conocía a Jehová? What happened with this generation who didn't know God? ¿Qué significaba eso? What does this mean? ¿Qué futuro le esperaba a Israel con esta generación que no conocía a Jehová? What was the future for Israel with a generation who didn't know the Lord? Vamos a reflexionar sobre eso. Well, today we're going to reflect on some of these things. Pero antes vamos a orar. But before we do so, let us pray. Padre nuestro que estás en los cielos, Our Heavenly Father, te damos gracias, Señor, porque nos reúnes aquí para seguir aprendiendo a tus pies. we give you thanks, dear Father, because you gather us around your feet to learn more about you. Pedimos que por favor nos asistas en este momento, And we ask you, we pray that you will help us during this time, que tu Santo Espíritu nos acompañe, that your Holy Spirit may be with us, nos dé la sabiduría suficiente como para entender tu palabra. that He will give us enough wisdom to understand your word. Danos la humildad necesaria para aceptar tus consejos y tus amonestaciones. Please, Lord, also give us the humility in order to accept your call and your amonestations. Queremos aprender a tus pies. We want to learn right at your feet. En nombre de Jesús, And this we pray in the name of Jesus. amén. Amen. Hace unos días atrás, el 19 de marzo, se recordó el Día del Padre. Some days ago, here in Bolivia, it was commemorated Father's Day. Mientras yo veía algunas dedicaciones y algunas palabras hermosas a los padres en las redes sociales, And while I was there browsing through social media and reading some beautiful words and poems to the fathers in their day, me puse a pensar en el
rol importante que tienen los padres. I started to think about that important role of the father. Hay una responsabilidad muy grande sobre las espaldas de un padre. There is a grave responsibility on the shoulders of a father. Hoy quiero reflexionar sobre esa responsabilidad. And today, I would like to talk about that responsibility. Por eso hoy vamos a hablar sobre los reyes y sacerdotes de la casa. And that's why today we're going to talk about the kings and the priests of the home. ¿Qué es un padre? What is a father? Un padre es un guía, una cabeza de familia, es sacerdote de la familia. Well, a father is someone who leads, he's a guide, he's the head of the family, he's the priest of the family. Es un protector, He's also a protector. es un educador, He's also a teacher. es un modelo a seguir, He's a role model. es un refugio. He is also a refuge. De hecho, hay muchas madres que les tocó jugar también este rol. As a man, but there are also mothers that they have to play this role. Also. Cumplen ambos roles al final. And at the end of the day, you find this woman playing two roles. Así que hoy nos vamos a referir a ambos. Cuando digo padres, estoy refiriéndome a la autoridad de la casa. So today, when I talk about parents, I'm talking to that figure of authority in the home. Una gran mayoría de los padres entienden su rol de proveedor, Now, a great majority of fathers today, or parents, they understand their role as provider. proveen para la casa, They provide for the needs of the home. proveen de ropa, alimento, educación, They give clothing, they give food, they give education. algunos otros gustos como viajes, comidas. There are some others that even they give something extra, like maybe a vacation or a trip or a special food. Pero pocos padres realmente cumplen con su rol como rey y sacerdote de la casa. However, there are very few fathers who are fulfilling their role as the kings and priests of the home. Vamos a ver un ejemplo de un padre que se desenvolvió como sacerdote de la casa. Now, here we're going to talk about an example of a father who took the role of priesthood in his home. Ese hombre era Job. That man was Job. La Biblia habla de él que era un buen padre, And the Bible refers to him as a good father. un buen ciudadano. He was a good citizen. Tenía sus hijos que de vez en cuando hacían, dice ahí, eventos, fiestas Well, the Bible, familiares. the Bible also mentioned that his children sometimes they will have gatherings or meetings, reunions, O reunión social también lo llamamos. a social meeting. Pero cada vez que terminaba una reunión social de sus hijos, él los reunía. But every time that one of these social gatherings ended, Job took his children. Los reunía a todos los hijos. He gathered all his children. ¿Saben cuántos hijos tenía Job? Do you know how many children did Job have? 7 varones y 3 hijas, dice la Biblia. 7 sons and 3 daughters, according to the Bible. Los llamaba a todos So he called all of them, y les decía, and then he says, cada uno de ustedes agarre un cordero y vengan y van a confesar sus pecados. each one of you, you're going to take a lamb, and you're going to confess your sin. Seguramente uno de ellos decían, pero papá, ¿qué de malo hicimos? And perhaps one of them would say, but Daddy, what did we do wrong? Job no censuraba las reuniones sociales. So Job was not there to censor the gathering. Él siempre veía lo mejor para sus hijos. He wanted that which was best for the children. Pero ¿qué decía Job? However, what did Job say? Dice, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. He said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. A diferencia de muchos padres hoy, Now, this is a marked contrast with many fathers today. hay muchos padres que dicen, ellos ya son mayores de edad, la salvación es personal. Because there are parents who say, well, you know,
Now they have the age to answer for themselves, and salvation is something personal. Sus problemas no son mis problemas, que se las arreglen. Their problems are now not my problems. They have to answer for themselves. Pero Job entendía que su rol como padre era también rol de sacerdote. However, Job understood that his role as a father included his role as a priest. Por eso él los llamaba y los motivaba. And that's why he then gathered his children. He motivated them. Él los direccionaba por el buen camino. He tried to lead them in the right path. El espíritu de profecía dice que el padre en un sentido es el sacerdote de la familia. And the spirit of prophecy says that the father, in a sense, is the priest of the home. Cuando no está el padre, ¿quién asume? La madre. And when the father is absent, so then who is going to take up that role? And the mother will take it. El padre, el responsable, es quien dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. It is the father who calls on the altar of God for the morning sacrifice and the evening sacrifice. En Efesios capítulo 5, verso 23, presenta al padre como cabeza, líder y jefe de la casa. Ephesians 5 and verse 23 presents the father as the head of the household. He is the leader. He is the leader La Biblia of the dice home. porque el marido es cabeza de la mujer, The Bible says that a husband is the head of the wife. es cabeza de la familia. He is the head of the family. Más adelante, en 1 Timoteo capítulo 3, versos 4 y 5, presenta al padre como gobernador y rey de la casa. And then when we go to 1 Timothy 3, verses 4 and 5, it presents the father as the one who knows how to govern, how to rule his household. Dice la Biblia que el padre debe gobernar bien su casa, And the Bible says, it emphasizes that a father must rule his household well. ¿Qué implica gobernar bien la casa? So what does it imply to rule the household well? Que tenga a sus hijos en sujeción. That is that his children must be in subjection. ¿Qué significa esto? What does it mean? Eso es orden en la casa. This means that there is order at home. Es común escuchar a muchos padres cuando se les pregunta sobre sus hijos, ¿dónde está tu hijo? And it is common to hear from their fathers when someone, or from their parents, when someone asks, where are your children? ¿Y qué responden ellos? What is the answer that they give? No sé, ellos se manejan solos. No, I don't know. They go and come. They answer for themselves. ¿Sabe a qué hora llegan? Do you know what time your child arrives home? Algunos padres dicen, no sé, ellos llegan cuando quieren. Some parents say, well, I don't know. They come whenever they want to come home. ¿Saben por qué sucede eso? Now, do you know why Es porque- it's taking place? Porque no hay gobernador en la casa. This is happening because there is not a governor. There is Cuando- not a ruler in the home. Cuando hay un buen gobernante en la casa, el país se mantiene, un gobernante en un país, cuando hay un buen gobernante en un país, la nación se mantiene en orden. Now, when we have a good governor, a good president over a nation, the nation remains firm. Nadie se siente libre para hacer lo que le venga en gana. No one is going to feel free to do whatever he or she pleases. En Deuteronomio capítulo 6 presenta al padre como una autoridad educativa. Now, Deuteronomy 6, verses 6 and 7 presents the father as a teaching authority. A ver, en el Espíritu de Profecía dice que los padres deben dirigir la instrucción de sus hijos. And if we go to the spirit of prophecy, she asserts that the fathers must lead the instruction of their children. ¿Quién es el responsable de enseñarle valores a los niños? Who is the one responsible for teaching values to the children? No es la escuela secular, It is not the secular school. son los padres. Parents are responsible for teaching. ¿Quién debe enseñarle el camino hacia el cielo? Who are they called to teach the path to heaven? No es la escuela ni la universidad, Well, it is not the calling of the university or the calling of the school. son los padres. Parents are called to do so. Ni siquiera la iglesia es responsable de Not eso. even the church
has that responsibility. Es una de las primeras responsabilidades que tienen los padres, el padre y la madre. This is one of the first responsibilities given to parents. Ahora veamos un ejemplo trágico. ¿Qué pasa cuando los padres fallan como reyes, como sacerdotes y como educadores? Now here let's take a look at tragic example. What happens when a father fails in assuming his role as a priest and as a ruler of his household? Este evento sucedió a los pies del monte Sinaí. This event happened right at the foot of Mount Sinai. Moisés había subido al monte Sinaí a recibir las leyes. Moses went to Mount Sinai to receive the Ten Commandments, to receive the law. Al ver que Moisés no regresaba, el pueblo se desesperó. And when the people, when they didn't see Moses coming from the mountain, Entonces se amotinaron y fueron donde Aarón, hermano de Moisés. these people, they enter into despair. And then they gathered together and went to Aaron. Y le agarraron y le the brother of dijeron, Moses. Aarón, Aarón, levántate. And they called Aaron, Aaron, rise up. ¿Por qué le dijeron, levántate? Now, why did they tell to Aaron, rise up? Porque Aarón veía cómo el pueblo se desesperaba. Well, Aaron was there. He was looking at the desperation of the people. Él observaba cómo comenzaban a dudar de Dios. He was there observing how they started to doubt God. ¿Y qué estaba haciendo Aarón? And what was Aaron doing? Estaba sentado, cómodo, He was there sitting down, very comfortable. no hizo nada. He didn't do anything. El pueblo se levantó, le dijeron, levántate, Aarón. And then now the people Actúa. come and call him, rise up, do something. ¿Qué iniciativa tenía Aarón para solucionar eso? Now, what initiative did Aaron have in order to solve this problem? Ninguna. He didn't have any idea. Entonces el pueblo propuso algo. So the people was the one who did the proposition. Haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Come, make us gods, we shall go before us. Porque este varón, este Moisés, nos sacó de la tierra de Egipto y no sabemos qué le haya acontecido. For as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we won't know what is become of him. ¿Qué hizo Aarón? So what did Aaron do? Se dio. He considered. La presión habrá sido fuerte. I believe pressure had to be great for him. Seguramente el tumulto arriesgaba su integridad física. Probably the mob was there and he was afraid of that this would affect his own physical integrity. Dice Patriarcas y Profetas que Aarón carecía de fortaleza. And in the book Patriarchs and Prophets, it mentions that Aaron lacked strength. Temía por su propia seguridad He was afraid for his own security. y en lugar de mantenerse firme por la honra de Dios, And instead of remaining firm for the glory of God and the honor of God, accedió a construir un becerro de oro. he then conceded to the petition and they built a golden calf. ¿Saben cuál fue la consecuencia de esa gran apostasía? Now, do you know what was the consequence of this great apostasy? Porque no solo fue un becerro de oro construido, Because it was not just the golden calf that they built, lo que hubo fue adoración alrededor de ese becerro. but there was a worship service around the calf. Había música frívola, There was frivolous music, había lujuria, there was lust, prostitución, there was prostitution, apetitos desenfrenados. there was unleashed appetite. Los hebreos no querían sustituir en realidad a Dios. And perhaps the Hebrews didn't want to make a substitute for God. Ellos querían representar a Dios en algo visible. They wanted to represent God in something visible to them. No querían dejar a Dios de lado del todo, They didn't want to cast out completely God pero out of the querían picture. un Dios visible. But they wanted a visible God. Eso se llama sincretismo And religioso. this is called religious syncretism. Pablo dice, ¿qué se puede mezclar el bien con el mal? And Paul asked a question, can we mix, can we
put together good and evil. ¿Qué comunión tenía el becerro de oro con Jehová? Now, what communion was there between this golden calf and Jehovah? Piensen en eso. Think about it. Mantengan en la mente esa parte. Keep that in your mind. Sincretismo, mezcla de lo bueno con lo malo. Syncretism, a mixture of that which is good and the bad. Hasta hoy día muchos hermanos creen que se puede hacer ese sincretismo. And up to today, there are many brethren who believe that syncretism is possible. La consecuencia fue que 3,000 personas murieron a causa de esa apostasía. Now, the consequence of this apostasy was the death of over 3,000 people. ¿Quién era el sacerdote? Who was the priest? Aarón. Aaron. Ahora piensen bien, ¿quién es el sacerdote de la casa? Now, think for a moment, who is the priest of the home? Hay hoy día muchos becerros modernos. Well, today there are many modern golden calf. Ese párrafo me encantó. Dice, los placeres, el teatro, la música frívola, las diversiones excitantes son los becerros de oro que apartan a muchos de Dios. And here I really like this quotation. It's taken from Messages to Young People. It says, the pleasures, the theater, the frivolous music, the exciting entertainment are the golden calf that apart many from God. Hay muchos padres que se ven presionados por los hijos, al igual que Aarón hoy día. There are many parents who feel the pressure from their children as much as Aaron did. En una ocasión yo me alojé en una casa. In one occasion, I was in a home. Por supuesto que no quiero identificarlo, I was staying at home. I'm not going to identify which. pero era una casa donde se adoraba a Jehová, al Dios de Abraham. But it was a home where the name of the Lord was worshipped. Pero la casa estaba lleno de pantallas gigantes, However, pantallas grandes, That house was filled with great big screens. habían consolas de juegos, videojuegos en cada televisor, Each television had a video game box. habían hermosas sillas cómodas There were also very comfortable chairs. y a partir de las 6 de la tarde hasta la medianoche era juegos. And from 6 p.m. till midnight, the games ruled the place. No había espacio para un culto. There was no a moment or a space for worship. ¿Cómo los hijos muchas veces presionan a los padres? And how is it that the children, they pressure the parents? Cómprame esta videoconsola Oh, buy me this video box. o cómprame una cuenta de premium de algún juego. Or buy me a premium account of this particular game. Yo no sabía, pero hay cuentas que cuestan arriba de $100. I didn't know this, but there are games that even they ask for a subscription of over $100. O cómprame una computadora gamer. Or give me a gamer computer. ¿Saben cuánto cuesta una computadora gamer? Do you know how much is the price for one of Hace these poco armamos computers? unas computadoras aquí para la red. Just in a short time, some time ago, a very short Bueno, time, yo dije, yo quiero una computadora gamer. we built some computers for the network, for the TV station. And I said, I want a gamer computer. Sí, para hacer postproducción, obviamente, no Of- para jugar. Of course, not for playing, but to do post-production. Entonces fui y coticé una computadora gamer. And I went to find out how much was for one of these gamer computers. $4,000. $4,000. Ah, no, ese presupuesto no me alcanza. No, well, that budget was well. Yo tenía la mitad de ese presupuesto para 2 computadoras. That budget was way above what I had. I had half of that for 2 computers. Pero hay hijos que logran convencer a los varones modernos a gastar semejante dinero para divertirse. But there are children today who are there to convince the modern Aarons to go and buy one of these computers to enjoy themselves. El padre debe ser en su familia un representante de Dios, ejerciendo autoridad con amor y sabiduría. Well, we read the following quotation. It says, the father should be a representative of God in his home.
exercising his authority with love and wisdom. Ese ingrediente es importante, amor y sabiduría. So these two ingredients are important. No se love trata, sí. and wisdom. No se trata de ser padres autoritarios. It is not to become an authoritarian father. No se trata de introducir la tiranía en el hogar. It is not about introducing tyranny in your home. Los sacerdotes de la casa deben doblar sus rodillas. The priests in the homes, they have to kneel down. Deben pedir fuerza divina They need to pray for a divine strength. cuando se ven asediados por los hijos o por la esposa, al igual que Aarón. When the children and the wife come to them, Tienen que pedir mucha fortaleza de Dios para mantener la autoridad con amor y sabiduría. they need to pray to the Lord to keep authority with love and wisdom. Dice el Espíritu de Profecía que si los padres ceden, And the spirit of prophecy says that if the fathers, they give away, van a criar hijos que después van a desafiar a Dios. they are going then to nourish children that are going to confront God. They're going to challenge God. En la época de los reyes hubo un rey muy malvado. Now, in the times of the kings, there was an evil king, Era el rey Acab. and this was King Ahab. Acab estaba casado con una mujer que era la hija de un sacerdote de Moloch, Well, de Baal, perdón. Ahab was married to a daughter of one of the priests of Molech. Dice la Biblia que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. And the Bible tells us that Ahab did that which was evil in the sight of the Lord. ¿Y qué era lo malo que había hecho? So, what was that evil that he did? La Biblia dice, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Well, the Bible explains this. It says that he went and served Baal and worshipped him. Baal era un dios de los cananeos, que era el dios de la fertilidad. Baal was a Canaanite god. He was the god of fertility. Era el dios de la fertilidad de la tierra. He was also considered the god of the fertility of the ground. Hoy día se llama Madre Tierra, ¿no? And today, the modern Baal is what we call Mother Earth. En la cultura andina se llama Pachamama. If you go to the Andes culture, then that is known as Pachamama. Mire, ¿desde dónde viene esa cultura? So imagine now from how long this culture has been around. ¿Qué más hizo Acab? Dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él mismo había edificado un templo para Baal. Well, what other thing evil did Ahab do? He said that he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria. So he built an altar to Baal. También había hecho una imagen a Acera, otro dios cananeo. He also made an image or a graven image to Ashtaroth. ¿Ustedes se imaginan a un pastor haciendo este tipo de ídolos? Now, can you imagine for a moment a pastor or somebody building these kind of images? ¿Ustedes se imaginan un ídolo dentro de la casa? Do you imagine for a moment an idol inside of your house? Miren, ¿quién era realmente el rey ahí? Now, who was the king? Who was truly the king in this place? Teóricamente era Acab. Theoretically speaking, Ahab was the king. ¿Se apagó nuestro slide? Teóricamente era Acab, pero dice el Espíritu de Profecía que en realidad quien reinaba era Jezabel. In theory, Ahab was a king. But the spirit of prophecy tells us that the one who really ruled the house was Jezebel. Ok, ¿se acabó el PowerPoint? Me dice. Entonces está bien. No guardamos bien. Vamos a continuar. Entonces, los israelitas estaban siendo gobernados por una mujer pagana, Now the Israelites were governed by a pagan woman. pero la autoridad mayor era Acab, el rey, However, the greater authority was King Ahab. pero estaba dominada por una mujer. But he was dominated by the woman.
Yo no sé cómo dominan las mujeres, ¿no? I don't know how women dominate, Pero dice que ella tenía carácter fuerte. but it says that she had a very strong character. Muchas veces ella habrá llorado cuando Acab decía, no, no voy a construir ese templo. Perhaps she cried when Ahab said, "No, I'm not going to build that temple." Parecido a Dalila, It was like a kind of Delilah. tú no me quieres, me voy. You don't love me, I'm going away. No te vayas, vamos a construir el altar a Baal. No, don't go away. Let's build the temple. Let's build the altar to Baal. El concepto de rey que tenían los hebreos era muy interesante. Now, the concept of a king, that concept held by the Hebrew mind was very interesting. El rey era un guía, The king was a guide, un pastor, he was a shepherd, era un protector, he was a protector, era un ungido de Dios, he was the anointed of the era un Lord, servidor. he was a servant. Por eso lo respetaban al rey. And that's why a king was respected. Se supone que el rey era la persona más instruida de la nación. And it was they thought that a king was the most instructed person within the nation. Por eso el rey era un modelo a seguir. And that's why the king was a role model. Entonces, ¿qué pasaba cuando el rey caía? Now, what happened now if the king fell? Toda la nación iba detrás del rey. Well, all the nation was following the king. Si el rey caía en idolatría, la nación caía también en idolatría. If the king fell into idolatry, then the nation would follow also. Ahora pregunto, Now, I ask the question. ¿qué pasa cuando el gobernante de la casa construye altares a Baal dentro de la casa? What happens when that governor, that ruler of the house, builds idols and altars of Baal inside a home? Y ustedes me dirán, pero altares a Baal dentro de la casa. And you may ask, what are you talking? The altars to Baal in the home? Me hubiese gustado mostrar algunas imágenes, pero ha sucedido algún error técnico en esos PowerPoints. Well, I would love to show you some more images, but there was a technical problem with the presentation. Pero el espíritu profecía dice que los Baales modernos son hoy día la música frívola y el teatro. However, the spirit of prophecy tells us that some of the modern Baals are the frivolous music and the theater. Y espectáculos frívolos también And habla. also, she speaks about this frivolous entertainment. Hay una especie de, yo lo considero así, una especie de maldición para el pueblo. There is, this is my opinion, I believe that there is a kind of curse for the people. Muchos se van a sentir ofendidos, And I believe many will feel offended. pero las redes sociales para muchos está siendo la causa de la degradación espiritual. However, I have to say this, and the fact is that for some, social media has become a cause for degradation, for spiritual degradation in the people. No estoy diciendo necesariamente que la red social en sí sea mala, I am not saying that social media in itself is evil, pero está siendo el factor quita tiempo, así lo however, llamamos. it is a factor, it is an element that takes away the time. Porque el poco tiempo que a veces tenemos para dedicarlo a la oración o a la lectura de la Biblia, la pasamos mirando redes sociales. Because that short time, that short space of time that we have, maybe for the reading of the scriptures, for the meditation or for worship, we put that aside and then we spend the time just browsing through social media. Si usted se levanta a las 6 de la mañana Now, if you get up at 6 in the morning y tiene que estar en el trabajo a las 7:30, and you have to go to your workplace at 7:30, usted organiza sus horarios you are going to organize your schedule y dice, tengo media hora and you are going to say, okay, I have half an hour para meditar y orar. to meditate, to pray. Entonces usted agarra el celular y comienza a ver. But then what you do is that you take up your phone and then you start to look. No digo que estén mirando cosas malas And necesariamente, I am not saying that you are watching evil things. pero pasan 25 minutos y usted se acuerda
que tenía que orar. But you may spend there, let's say, 25 minutes. And it is then that you remember that you have Se to pray. acuerda que tiene que hacer culto, Oh, it's then that you remember that you have to do worship. pero solo tiene 5 minutos. But now you only have 5 minutes. Entonces comienza a hacer rápido las cosas y son So- 5 minutos que le da a Dios en el día. You start to prepare yourself and you only gave God 5 minutes of your day. Satanás se ha robado 25 minutos. And Satan robbed from you 25 Este es solo un minutes. ejemplo. And this is just an Hay example. personas que pierden horas y horas. There are people who actually waste hours and hours. ¿Qué es lo que el enemigo busca? Now, what is the enemy seeking? Simplemente desviar la mirada de Dios He is simply trying to divert our look from God, para cosas que no construyen para la eternidad. divert our look to other things, things that are not worthy or things that they don't build to eternity. Ahora voy a hacer énfasis a otro aspecto. But now I would like to make emphasis on another aspect. Hoy día, el teatro que mencionaba Ellen White en aquellas épocas, hoy día es diferente. Now, the theater that Ellen White mentioned in her time, it is different than today's theater. Hace algunas décadas usted pagaba para ir al cine. Some time ago, some decades ago, you have to pay a ticket in order to go to the movies. Ahora usted paga para que el cine entre en su casa. But now you pay so that the movies enter into your home. ¿Saben de qué estoy hablando? You know what I'm talking about. Estoy hablando de la categoría VOD. Los que me están viendo y los que son adictos saben de qué estoy hablando. And those who are watching and those who are addicts to this, they know what I'm talking about. This is the DOD category. Video on demand. VOD, Video a demanda. video on demand. Hay muchas empresas que dan estos servicios. And there are many companies that give this kind of service. Netflix, Netflix, HBO, HBO, Disney, Amazon Prime. Amazon Y Prime. no sé, hay una lista grande. And there is a long list of companies. ¿Y qué contenidos nos dan ellos? Now, what is the content that they offer? Hay muchos hogares que tienen más de una cuenta. There are homes that even they share more than one account. Escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía respecto a este tipo de productos. Now, let's take a look. Listen to what the Spirit of Prophecy says about this kind of product. Eventos Finales 88. This is taken from Last Day Events, page 88 in the Spanish version. El teatro está entre las fuentes más peligrosas de placer. The theater is among the most dangerous sources of pleasure. En vez de ser una escuela de moralidad y de virtud, Instead of being a school of morality and virtue, es un semillero de inmoralidad. it is a seedling of immorality. Debido a estos entretenimientos, Due to this kind of entertainments, se fortalecen y confirman hábitos depravados. depraved habits are confirmed and established. Gracias a estas películas se fortalecen las propensiones pecaminosas. Thanks to this kind of movies, then we find strengthened the propension to sin. ¿Qué es lo que vemos en las películas? Dice el Espíritu de Profecía acá, cantos vulgares, Now, what is that we watch in these movies? And then the Spirit of Prophecy answer. We watch vulgarity, vulgar songs, gestos vulgares, vulgar gestures, expresiones y actitudes sensuales. sensual attitudes and expressions. Todo esto deprava la imaginación And all of these things deprave the imagination y degradan la moral. and degrade morality. ¿Qué es lo que miran en las series de una de esos servicios? Now, what is the main topic? So, what are some of the main things that are watched in some of these series offered by these companies? Hay series que tienen más de 40 capítulos. They are series that have over 40 episodes. Pasan noches enteras consagrándose a los dioses. And they spend Paganos. the whole nights consecrated themselves to pagan deities. Esas películas tienen contenidos de adulterio, They are movies that have a content of adultery, fornicación, fornication, violencia,
violence, mentiras, lies, espiritismo, spiritism, brujería, witchcraft. las novelas. Si no hay infidelidad, no sirve. The soap operas, if you don't have infidelity in a soap opera, then the soap opera is no longer good. Hay muchos que tienen, tienen una cuenta registrada, There are many who have a registered account, pero tienen dentro productos pornográficos but también. they have inside of that account pornographic products. Pregunto, Now I ask the question, ¿cómo pueden los hombres que quieren ser bendecidos con la lluvia tardía construir esos altares dentro de la sala de sus casas? how can men who wants to be blessed with the outpouring of the Holy Spirit in the latter rain build those kind of altars to Baal in their own homes? ¿Cómo se puede llevar un altar a Baal a los dormitorios de los hijos? How can we take the Baal altar to the rooms of our children? Es esta generación que conoce más de las películas que de la Biblia. This generation knows more about movies than what they know about the Bible. Usted ve una lista de películas, If you take a list of all the movies, la lista puede tener 300 películas. that list can have 300 movies. Hay muchos jóvenes que dicen, ya me las vi todas. There are young people that say, oh no, I watched them all already. Esa es la generación que está esperando recibir la lluvia tardía. Now, is this the generation that is awaiting for the pouring of the Holy Spirit? Ahora pregunto, ¿quiénes están introduciendo esos Moloch dentro de las casas? Now, I ask the question, who are they introducing those kind of Molechs in our homes? Ahora quizás podamos entender mejor lo que leímos al principio. And it is then that we are going to understand better what we read in the beginning. Se levantó una generación, a ver, debe estar el texto acá, ahí está. Se levantó una generación que no conocía a Jehová por experiencia. Well, right there we find it. There was a generation that arose which knew not the Lord. ¿Quiénes eran esa generación? Who was that generation? Eran hijos de hebreos nacidos bajo la religión hebrea. They were children of the Jewish people under the Jewish nation. Pero qué interesante, dice la Biblia que ellos no conocían a Jehová. But how interesting it is that the Bible affirms that these people, they didn't know the ¿Qué Lord. diríamos en nuestro lenguaje? Now, how then can we translate this into our own language? Son hijos de hermanos nacidos en la iglesia. They are the children of brethren. They are who are part of a church. Son hijos que van a la iglesia, They are children who go to church. que están sentados en las bancas de la They iglesia. are children who are sitting in the pews of the church. Pero es una generación que no conoce a Jehová. But it's a generation who do not know ¿Es the Lord. posible eso? Is it possible? Sí. Yes, it is. ¿Por qué? Why? Porque el rey y el sacerdote caen. Because the king, the priest of the home, falls. Porque el rey y sacerdote de la casa, la mamá o el papá, lo permiten. Because the figure of authority, whether the father or the mother, they're allowing this to happen. Algunos padres incluso son los que dan la iniciativa de construir altares a Baal en las salas de la casa. There are even parents who have the initiative of building these altars in their own homes. Yo no puedo concebir que la mente que está llena de películas en la cabeza And I cannot conceive that a mind that is filled with movies se esté preparando para la lluvia tardía. is getting ready for the latter rain. La lluvia tardía, mis hermanos, está muy cerca. The latter rain, my dear brothers and sisters, is very near. Hubo un rey There was a king. que se llamaba Josías. That king was Josiah. Josías hizo muchas reformas. And Josiah made many reforms. Quizás Josías sea uno de los ejemplos que los padres debemos tomar. And perhaps King Josiah could be a good example for parents. A pesar que sus padres habían adorado a ídolos, Despite that his own parents worshipped idols, él reflexionó y comenzó una reforma en el pueblo de Israel. Josiah began a reformation within the people. Comenzó a destruir los altares que había construido Salomón.
he destroyed the altars that were built by Solomon. ¿Sabe qué dice el Espíritu de Profecía? Do you know what the Spirit of Prophecy says Se los about voy a it? leer qué hizo Josías. Now, let's take a look to what Josiah No did. solamente destruyó los altares. He didn't only destroy the altars. Al momento de destruir todos los ídolos, But at that moment, when all these idols were broken down, y los hizo en pedazos. and he put them into pieces. Habían tantos templos en los lugares altos que habían sido construidos a Moloch, a Acera y a otros dioses, There were so many temples that were built in the high places, temples to Molech, temple to Asheroth, and to many other gods. que los restos dice que se hicieron varios montones. And the story tells us that due to the leftovers of that destruction, of that demolition, were like big heaps of bricks. Ahora dice, Josías, el joven reformador, Now, Josiah, the young reformer, amontonó los fragmentos rotos de las ruinas que quedaron de los ídolos he gathered the broken fragments of those idols that were taken down, dejó los montones frente al monte Moriah and he put all of these things in front of Mount Moriah, estaba delante del templo. which was in front of the temple. Dejó esos montones de escombros. And he put all that garbage in front of the temple. ¿Para qué? To do what? Dice, cuando los forasteros preguntaban a las generaciones posteriores, ¿qué significan estas ruinas delante del templo del Señor? So then the idea was this, that whenever a person would ask, what is the meaning of these ruins in front of the house of the Lord? Ellos debían responder lo siguiente. Then the children of Israel should answer, Allí está el monte del delito de Salomón right there is the mount of the wickedness of Solomon y de los reyes que pecaron como él. and the kings that sinned likewise. Edificaron culto a los ídolos They built a worship for the idols a fin de agradar a sus esposas paganas. in order to please their pagan spouses. Y claro que seguramente habían varios hijos también que presionaban a eso, And ¿no? of course, I believe that there were children too putting the amount of pressure to do this. Qué ejemplo hermoso. So what beautiful example is Josiah. ¿Pueden hoy día los padres hacer lo mismo en sus casas? Now, could it be that parents today can do the same in their own homes? El Señor está llamando antes que concluya la obra mediadora de Jesús God is calling before and this intermediary work of Jesus is ended a quitar todos esos elementos de la casa. to take away all these elements from our homes. No puede haber sincretismo religioso. They cannot be religious syncretism. No se puede hacer un culto en la sala We cannot go and make a worship session in the living room y después del culto and adorar a los Baales. and then after worship go and worship Baals. Ya les expliqué qué significaba adorar a los Baales hoy And día. I explained to you what we can understand what is to worship Muchas Baal familias se today. sientan con las pipocas, las papas fritas, a ver series de películas. There are families that they gather together, they have their popcorn, they have their chips, and they start to watch all these type of things. Embota la mente. These type of things really mess up the mind. Quita el interés por las cosas It espirituales. takes away the interest for spiritual things. Quizás después de una película, Perhaps after a movie, muchos digan, bueno, vamos a hacer un culto. some may say, okay, let us now come to worship. Muchos están ahí por cultura, There are many who are there just for the culture, por tradición. for tradition. Muchos están ahí porque el papá los está llamando. There are many children who are there just because the father called them. Pero en la mente todavía está resonando esa música. But in their minds is still the music resonating. Están sentados frente
a la lectura de la Biblia, They're in front of the reading of the Bible, pero no están entendiendo nada. but they are not No understanding what they read. no están prestando They atención. are not paying attention. No tienen la capacidad de recepcionar al Espíritu They don't Santo. have the capacity to give welcome to the Holy Spirit, Porque las películas because the movies están hechas para adormecer la mente de los hijos de Dios. are made in order to make asleep the souls of the children of God. Ahora voy a leer un párrafo del Espíritu y Profecía. Now here we like to read for you another paragraph from the Spirit of Prophecy. ¿Qué va a suceder con esa generación que está aturdida por música y películas? Now, what is going to happen to this generation that is in turbulation due to these movies and music and all the entertainment? Dice así, And it reads, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, only those who are living according to the light that they have, solo ellos recibirán más luz. only those will receive more light. A menos que estemos avanzando diariamente Unless we're daily advancing en la ejemplificación de las virtudes cristianas, in the exemplification of Christian virtues, a menos que hagamos eso, unless we do this, no vamos a poder reconocer las manifestaciones del Espíritu Santo we are not going to be able to recognize the manifestations of the Holy Spirit en la lluvia tardía. in the latter rain. Podrá estar derramándose la lluvia tardía en los corazones que están en torno a nosotros. The latter rain could be poured out in the hearts of those surrounding us. Pero muchos no lo percibiremos ni lo recibiremos. However, many of us will not perceive it and will not receive it. Es desastroso el efecto de las películas. It is disastrous, the effect of these movies. No es el único elemento que está impidiendo recibir la lluvia tardía. Now, this is not the only element that is serving as an impediment Hay for muchos us to otros. receive the latter rain. I believe that there are many other factors. Pero muchos no van a percatarse que la lluvia tardía ya se está derramando. However, there are many who will not even perceive that the latter rain is being poured out. Recuerden que la lluvia tardía nos ha de preparar para el fuerte pregón. And remember, the latter rain is that which prepares us for the loud cry. Una vez bautizados con la lluvia tardía, saldremos a dar el fuerte pregón. Once we are baptized with the latter rain, then we're going to go forth in the loud cry. Eso sí será visible. That is going to be visible. Nos daremos cuenta que no hemos recibido la lluvia tardía, It is then that we're going to realize that we didn't receive the latter rain. pero ya será demasiado tarde para poder prepararse. It's going to be at that time too late to be ready. Que Dios nos bendiga, hermanos. Now, may the Lord bless us, dear brethren. Que Dios bendiga a los padres. May the Lord bless. Los padres tenemos que acercarnos al trono de la gracia. May the Lord bless the parents. Parents, we have to come to the throne of grace Para alcanzar fortaleza divina, to find divine strength, para hacer reformas en la casa, to make reformations in our own homes con autoridad, with authority, con la autoridad que el Señor nos ha dado, with the authority that the Lord has given us, pero con amor y sabiduría. but also in love and in wisdom. Amén. Amen. Aquí te digo, un misterio es, no todos dormiremos, transformados seremos, en un abrir y cerrar de ojos será la última trompeta. Trompeta sonará, muertos resucitarán, incorruptible y transformado yo seré. Este corruptible de incorruptible vestirá, el mortal debe vestir
pacientes, Él volverá, pronto vendrá y despertará. Quien duerme en Cristo resucitará y estaremos juntos por siempre y siempre. El cielo Cristo atravesará, trompeta sonará y un coro celestial. Él llamará, despierten ya mis hijos, y los levantará. Seamos pacientes, Él volverá, pronto vendrá y despertará. Quien duerme en Cristo resucitará y estaremos juntos por siempre y siempre. Amén. Qué bonita alabanza. What beautiful song, what Que beautiful Dios sea praise. honrado y glorificado con esa alabanza. May the Lord be praised and glorified through his praise. Hoy día existen todavía en la sociedad de los que no conocen a Dios No, there is still today some who do not know the Lord. muchos padres, madres siguen arrojando sus bebés a los brazos de Moloch. And there are many parents today, many fathers, many mothers who Están are sacrificando niños todavía hoy día. putting their children in the hands of Molech. They're still sacrificing. Hay the una children. ideología pro aborto en el mundo que ha matado a millones de niños. There is a pro-abortion ideology in the world who have killed millions of children. Solo para que tenga una idea, en Estados Unidos el 2023 murieron más de 1 millón de niños, fueron abortados, quiero decir. And just to give you an idea, just in 2023 in the United States, 1 million babies were aborted. Amnistía Internacional dice que la mujer tiene derecho a abortar y a decidir por su individualidad. International Amnesty, the group International Amnesty, they says that women have the right to abortion, the reproductive right of abortion. Bueno, muchos padres dirán, pero yo no estoy a favor del aborto. Now, there are many parents who may say, but no, I am not in agreement with abortion. Pero estamos poniendo en sus televisores películas de Disney, However, we're putting in front of them in our televisions Disney movies. y esas empresas y And otras son these- pro abortos. And other companies are pro-abortion. En sus dibujos animados, ellos defienden y promueven el lesbianismo y el aborto. In their cartoons, they promote gender ideology and also abortion. Y nosotros les regalamos a los hijos esas películas. However, we go and we give the gift to our children of these kind of movies. Algunos lo hacen mejor, les regalan tickets para ir al cine. There are some parents that even they do better. They just go and buy the ticket for them to go to the movie. Que Dios nos ayude, hermanos. May the Lord help us there. brothers and Necesitamos sisters. levantar los estándares de la verdad. We need to lift up the standards of truth. El Señor viene pronto, The Lord is coming soon, tenemos que estar preparados. so we need to be prepared. La lluvia tardía es el próximo evento que viene de las manos de The Dios. latter rain is the event that is coming from the hands of the Lord. Será un privilegio para nosotros ser bautizados con el Espíritu It Santo. will be a privilege for us to be baptized with the Holy Spirit. Pero tenemos que destruir y sacar los altares a Baal de la casa. But we need to destroy, we need to take out the Baal's altar in our home. De lo contrario, no nos daremos cuenta de que la lluvia tardía ya ha caído. Otherwise, we're not going to even realize that the latter rain is beginning to fall.
Lean el libro de Segunda Reyes, capítulo 13. Please read at home 2 Kings chapter Un gran 13. ejemplo que nos deja el rey Josías. This is a great example left to us by King Josiah. Vamos a orar para concluir. Now, let us pray to finish our worship. Eterno Padre, te damos gracias una vez más porque nos has reunido aquí. Eternal Father, we give you thanks again for gathering us in this place. En esta mañana, Señor, hemos aprendido mucho a tus pies. There are many things that we have learned this morning right at your feet. Ayúdanos, Señor, a nosotros como padres a que podamos hacer reformas en nuestros hogares. Now, Father, please help us as parents to do reforms in our own homes. No nos dimos cuenta, Señor, que estuvimos introduciendo muchos ídolos en nuestros hogares. We didn't realize that we were introducing many idols in our own homes. Danos, Señor, la fortaleza que diste a tus siervos, Josías, a Jehú, a Nehemías, Now, Father, give us the same strength that you gave to your servants, that you gave to Nehemiah, that you gave to Jehu, that you gave to Josiah. Por tu gracia queremos actuar en nuestras familias. And by your grace, we want to take action in our homes. Queremos llevarlos a tus pies. We want to lead our family to your feet. Queremos estar reunidos juntos en familia cuando tú regreses en las nubes de los cielos. We want to be together as a family when you come in the clouds of heaven. Perdónanos si hasta aquí hemos sido padres falibles. Please, Father, please forgive us because if we have failed as parents, Te hemos fallado muchas veces, Señor. we have failed many times, dear Lord. Perdónanos una vez más, te pedimos. Please forgive us again, we pray. Bendice a todos los papás que están escuchando este tema en la mañana. Please, Lord, bless all the fathers who are listening to this message this morning. Sé con ellos donde quiera que se encuentren. Be with them, dear Father, in everything they do. Sé con las madres a quienes les ha tocado también asumir este rol importante. Be also with the mothers that are called to assume this role also. Dales mucha sabiduría y fuerza espiritual para que ellos puedan enfrentar este desafío. Please, Lord, give them spiritual strength and give them wisdom so that they can assume this challenge. Te pedimos y te damos gracias en nombre de Jesús. And for all of these things, we ask and we give you thanks in the name of Jesus. Amén. Amen.